Well, it's a pleasure to be joined by IBF World Super Lightweight Champion Subriel Matias on the ground here in Glendale, Arizona. You've just ran the Fight Day 5K. How did you get on? Sí, un gusto tenerte aquí. Sabemos que eres campeón del IBF. Aquí estamos en Arizona. Acabas de hacer los 5 kilómetros. ¿Cómo te fue? Pues mira, primero que nada, gracias por la oportunidad. Me cansé, pero ¿verdad? Estoy en descanso y hice 20 minutos, entonces me siento bien. Yeah, first and foremost, thank you very much for the opportunity to speak here. I felt a little bit tired during the run, but I managed to get in after around 20 minutes, so I'm happy. Eddie Hearn pulled up injured about 5 minutes in. Are you disappointed with Eddie's performance here today? Eddie Hearn se lesionó después de 5 minutos. ¿Decepcionado por el rendimiento de Eddie Hearn hoy? No, ya esas piezas no vienen. Esas piezas no se buscan por eBay, entonces lo entiendo. No, you don't look for injuries, so I understand when it happens. So no, I'm no disappointment. You're here, of course, with Kevin Gonzalez, I believe this week. Why was it important for you to be here with him, Subriel? Estás aquí, por lo que tengo entendido, con Kevin Gonzalez. ¿Por qué era tan importante que estuvieras aquí esta semana? Pues mira, quiero presenciar un sueño que él tiene, que es alcanzar la meta de ser campeón mundial. Y hoy empieza el primer paso, que es ganando la eliminatoria. Y él cuenta con su propio apoyo porque es una persona que confía en sí mismo. Pero, ¿verdad? Al vernos a nosotros, creo que eso le va a dar un push extra. Yeah, so it's really important for me to be present here. Kevin's chasing a dream, which is to be world champion, and this is the first step in that process. He's obviously a final eliminator. He has great support himself and he believes very much in himself, but I feel like with us being here, it gives him that extra push. And in terms of yourself, what an amazing year you've had. How is life as a world champion, and how would you say life has changed for you, do you think, since you won that? Obviamente ha sido un año perfecto, súper bien para ti, te convertiste en campeón del mundo. ¿Cómo te ha cambiado la vida ahora que eres campeón del mundo? Pues para serte honesto, hoy puedo decir que siento quizás un poco el cambio en cuanto al fanático, el apoyo que me han brindado, las buenas vibras que me han dado, los mensajes positivos que me envían por Instagram. Entonces creo que siento que cargo la bandera de mi Puerto Rico, entonces quiero defenderla con orgullo, como solo lo han hecho los grandes peleadores de Puerto Rico. Yeah, so I feel, to be honest, right now today I feel like it has changed a little bit. You get obviously appreciation from fans, they send you their good vibe, they also send you positive messages on Instagram, and now I feel like I really start to fly the Puerto Rico flag like all the greats have done in the past. The 140-pound division is on fire at the moment. What did you make of Devin Haney's fight with Regis Prograis last weekend? Obviamente la división de 140 libras está caliente en este momento. ¿Qué opinaste de esa pelea entre Devin Haney y Regis Prograis la semana pasada? Pues mira, creo que hizo lo que tenía que hacer. Yo en lo personal tuve la oportunidad de pelear en un escenario donde peleó Prograis con Flanagan y yo sabía que él no era lo que la gente lo pintaba. De hecho, yo quería desenmascararlo ante el mundo, pero no se me dio la oportunidad y Haney pues lo hizo. So, to be honest, in my personal opinion, I had the opportunity to fight on the same stage as Prograis in one of his previous fights, and I realised then that he wasn't all that, and I wanted to be the fighter that would be able to kind of remove that mask in the way that Devin Haney did last week. And in terms of next moves for you, Subriel, there's been a lot of conversations on social media. Why does a fight with Devin Haney interest you right now, and why is it a fight you believe you win? Sí, en cuanto a tu próximo paso, se ha hablado muchísimo del próximo paso para ti en las redes sociales, que la posibilidad de enfrentar a Devin Haney. ¿Por qué esa pelea es tan importante para ti para enfrentar a Devin Haney? Pues mira, realmente yo desenmascararlo y ver que el mundo vea que él no es lo que la gente lo pinta, pero sobre todo tiene algo que me pertenece y es el título del CMB. Yo quiero ir por cada uno de los títulos. First, I want to face him because I want to, again, kind of take that mask off him and show that he's not what everybody believes he is. And also he has something that belongs to me, which is that WBC title, and I want to go for all the belts. Do you believe you're avoided in this division as a champion, and what makes you feel that way as well? ¿Sientes que los otros boxeadores no te quieren enfrentar, que te esquivan un poquito, y por qué es así? Para serte honesto, no me mencionan, sus razones tendrán, pero yo haré. Y el fanático los va a obligar a que tengan que enfrentarse a este servidor. I don't know why it is, you'd have to ask them, that they have their reasons for that, but it's obviously, the fans know why, I am what I am. In terms of one man as well, Teofimo Lopez, that was another fight that's been spoken Es un about. cobarde.
si él es hombre, él va a aceptar la pelea. O sea, él dice que él me invitó a pelear. En realidad no fue así. Simplemente él lo hizo porque sabe que yo vengo de una pelea y no tengo la preparación suficiente para pelear con él. Pero si él es hombre y él quiere pelear conmigo como él dice, aceptarla para abrir. He's a coward. You know, he says that, you know, he's offered to fight me, and he knows the reason why he's made that offer is because I've just recently fought, and I won't be ready and prepared for that fight. If he's a man and he's a man of his word, then he will take the fight with me. Are you disappointed that there's been... Y el papá, que no hable tanta mierda, brother. No hables mierda, viejo loco, porque eso es lo que usted es, un loco. Diga las cosas como son, él no quiere pelear conmigo. Si él quiere pelear, que pelee en junio, abril, a finales de marzo, para que tú veas que él es un cobarde. Yo lo voy a demostrar. And the message for his dad, stop talking so much shit. You know, if he wants to fight me, he can fight me. You know, there's dates there, there's April, March. If he wants to face me, stop being a coward, stop talking shit, and make sure that he'll face me. It looks like he's going to be involved in another fight. Is it overall just quite disappointing for you that it's not going to be you next? Parece que va a aceptar otra pelea. Decepcionante que él no te va a enfrentar. Cuando una persona, por ejemplo, yo estoy dispuesto a pelear con cualquiera. Simplemente que necesito el tiempo para ir bien preparado y no defraudar a mis fanáticos y demostrarle y enseñarle a mis fanáticos y que vean peleas de calidad. All I want to do is to fight him when I'm ready, to have time to prepare and not to let down my fans and to show that I'm a quality fighter given that correct preparation. And heading into next year, what's the big goals for Subriel Matias and long-term goals as well? Y entrando ya en el próximo año, ¿cuáles son las metas importantes para Subriel Matias? ¿Qué quieres conseguir en el próximo año? Permita a Dios primero y mi equipo de trabajo se me dé la oportunidad de poder unificar. Para mí sería, ¿verdad?, grato hacerlo y sobre todo enfrentar a la mejor de la división. Well, God willing, you know, I want to get those opportunities to unify and to go and fight the best in the division. That would be a great thing for me to do, to fight the best. Y ya que estamos aquí en cámara, te voy a enseñar algo para que usted, ¿verdad?, lo explique aquí, para que la gente no hable incoherencia. Yo no soy persona de buscar excusas, al contrario, yo soy un hombre de pelea, me encanta la pelea. And just to show you something here, I'm going to show you something on video that shows that I'm a man that likes to go in, that likes to fight. I have no excuses. So I'm going to show you something right now. Just before we see the video, there's a man stood to his right. I'm not sure if you see. We'll see the video quickly. Here we go. What's the hand? Mira esa mano. ¿Quién es? Ese soy yo. Mira mi mano. So that's him showing Mira his hand. la fecha. Look at the date, 1st of November 2020. ¿Cuándo yo peleé? ¿Cuándo fue que yo peleé? When did I fight? He says. ¿Cuándo peleaste? 25 de noviembre. Y esto 25th fue of November, 4 semanas antes. This was 4 weeks before. Mira esa mano. Look at that hand there. Look at that finger. Nails. Yo hablo con evidencia. I speak with evidence. Mira esa mano. Look at that hand. Look this. Yeah. Look the La fecha de date. November 3. Y aún así yo Guerrero. peleé. So even like that, I'd still fight. ¿Sabes? Tú estás viendo que puedes decirlo para que la gente no hable incoherencia. You're like me because I had a bad hamstring and I still tried to do the fight day 5K. Como él tenía lesión y Warriors. seguía corriendo, los dos guerreros, dice, porque él... Eddie, what do you like about a potential fight with Devin Haney as well? Everybody, he's a beast. He's so exciting, but you have to show the world more of him because then when he fights Teofimo, Haney, Tank, he's going to get what he deserves by being a star rather than just a name that not enough people know. Tell him that, Kieran, because he might like that. Dice que la gente tiene que verte, vas a poder demostrar contra todos esos grandes, Haney, Tank, todos los grandes boxeadores, para que puedas demostrar lo que tú eres, la oportunidad. Es lo que necesito, que me den la oportunidad. El problema es que ellos no me mencionan. Por algo, ¿no? ¿A quién tengo yo que picarle una pata a golpe para que me la den? That's what I need, you know, I want to go out and face Let's go, champ. and get this opportunity, but at the moment they don't want to face me. Potential to work together then? Yeah, for sure. We're talking. He's talking to us. He's talking to PBC. He's talking to Top Rank. Everybody wants him. Hopefully, he'll make the right decision, and we'll see him soon. Dice que tú estás hablando con todo el mundo, él quiere trabajar contigo, pero también está hablando con PBC, con Top Rank, con muchas otras personas y esperamos que tú tomes la decisión correcta y ya vienes a trabajar para nosotros. Ya eso es mi... Mira, para que vea, ¿cómo yo le busco la fecha aquí? Pero eso fue... That's like 4 days before we fly to Sí, pero tiene que tener aquí por Vegas. Aquí. What's the date? November 10.
This me? Yo no busco excusas, yo soy un hombre, yo soy un gallo de pelea. A mí me encanta la pelea, mira, aquí están las evidencias, yo no hablo por hablar. I'm not looking for excuses. I'm a man who loves to fight. You know, I'm a hard case. I want to fight people. ¿Y sabe qué hice? Me querían cancelar la pelea. Y yo les dije que si ellos hacían eso, yo me retiraba del boxeo porque yo soy un hombre. Yo tengo dignidad. So I've got dignity. They said if they wanted to cancel fight, I said I'd retire from boxing because I'm a man with dignity. I'm a man of my word. Just finally then, Subriel, your message to the 140-pound division and your message to potentially working with Mr. Eddie Hearn as well in the future. Mensaje final para la división de 140 libras y también quizás un mensaje para Eddie Hearn, para quizás oportunidades de trabajar juntos. Realmente a mis fanáticos estoy agradecido por la oportunidad que me han brindado, el apoyo que me han dado. A mi familia las amo. Siempre les dije que yo iba a ser campeón mundial, gracias a Dios se me dio y ahora voy por más. Quiero limpiar la división. A todos los campeones, dejen ya la cobardía, llénense de valor y peleemos. Hagamos que el fanático disfrute de buenas peleas. Y a Eddie Hearn, pues, está hablando con mi promotor, no sé en qué quedaron, realmente yo no me meto en eso. ¿Sabe? Me dan un rival y yo entreno para ganar, es lo más que puedo decir. Yeah, so to all the fans, thank you for the support, for the opportunity. To my family who I love, I always said I would go on to be world champion, and thank God I've been able to do that. And now I want to clean up the division. I want to face the champions. I enjoy fighting. And in terms of Eddie Hearn, I don't really get involved in those things. I just fight opponents that are put in my path. And obviously, in the end, it's about the spectators enjoying the show when it comes on. But in terms of the future, it's about facing rivals, and I'll give my all when I face those rivals. Gracias por la entrevista, varón. IBF King at 140 pounds, Subriel Matias, great to speak to you. Thanks for your the time. interview.